गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक स्वागत मुजित तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपको कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो पर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेज आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथमे नंबर 1 आसला पुणी ओडिशार गोपालन करिथिबा लोकंक पई खुशी खबर राज्य में खोल 200 गोशाला गोपालन को दिया प्रोत्साहन दूध घ बन्या योजना को चाषी को गोपालन पर सुविधा सुजोग दिया गोकुल एवं क्षीरधारा योजना रे राज्य में दूध घ उत्पादन को वृद्धि कर राज्य में गोचालाण बंद करने को सब प्रकार पदक्षेप नियाइबा बोली मत्स्य एवं पशु संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक चेतावनी देछंती एवं राज्य में दूध घ उत्पादन वृद्धि पर गोपालन को प्रोत्साहन दिया बोली से सूचना प्रदान कर गोपालन दिया सब्सिडी टंका को मध्य वृद्धि करा बोली से समस्त को बड़ा आश्वस्ति प्रदान करिसेंती। परवर्ती खबर समस्त राशन कार्डधारी सरकार बड़ पदक्षेप राजधानी रे ग्रेट एटीएम प्रस्तुत हो सारी आसंता 7 ରୁ 8 दिन भितर खाउटी माने ग्रेन एटीएम रु चाउल उठे पारिबे। राज्य खाद्य जोगाण एवं खाउटी कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र एही सूचना दैछंती। स्मार्ट कार्ड जरिया एटीएम टंका उठेबा भली खाउटी ग्रेन एटीएम रु चाउल उठे पारिबे। आगामी दिन में प्रति जिले में अति कम गोटे ग्रेन एटीएम खोलिबो से स्थानीय उपभोक्ता स्मार्ट कार्ड जरिया चाउल उठे पारिबे बोली मंत्री श्री पात्र कहिसंती। परवर्ती खबर आसिला गैसधारी पुणी एक बड़ खबर एणिकी ऑर्डर करिवार मात्र 48 घंटा बाद 2 दिन भितर घरे गैस सिलिंडर पहुंचब एथिरे खिलाप हेले किंबा 2 दिन अधिक विलंब हेले कार्यानुष्ठान ग्रहण करा एथिपई विभाग पक्षरु कार्यानुष्ठान किंबा निर्देश जारी होइचे। ग्राहक गैस पई ऑर्डर करिवार मात्र 2 दिन भितर यह डेलीवरी होई पारिबो। पेट्रोल एवं डीजेल मानरे कोनसी सालिल करा नाही एने सख्त कार्यानुष्ठान नियाजिबा बोली कहचंदी जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। घरे रांधिबा गैस पे ऑर्डर करिवार 48 घंटा भितर घरे सिलिंडर पाइबे ग्राहक। यही समय सीमा भितर जदि खाउटी गैस सिलिंडर न पहुंचे तेबे एथिरे विलंब होई तेबे वितरण संस्था एवं डीलर ही यार उत्तरदायी रहिबे। परवर्ती खबर सबु झियों को सरकार देवे 5000 टंका देश में युवक एवं महिला विकास क्षेत्र में बेस प्राधान्य देउछंती केंद्र सरकार। महिला विकास धारा को आगेबा सरकार एक योजना आणुछंती। यही योजना रे ग्रामांचल झील मैंने बेस लाभ पाई पारिबे कारण नुआ योजना अधीन रे ग्रामांचल समस्त झील मान को 5000 टंका लेखाएं जोगे देबा पई व्यवस्था करा जाउछि। केंद्र सरकार महिला मान को समाज रे आर्थिक तथा सामान्य क्षेत्र में मजबूत करबा पई विभिन्न योजना प्रणयन करुछंती। वर्तमान ग्रामांचल झील मान एक नुआ योजना कार्यकारी करछंती सरकार गाँ झील योजना। यही योजना रे प्रत्येक वर्ष गाँव में झील मान अकाउंट खोल 5000 टंका लेखाएं प्रदान करा जाउछि। विशेषकर छात्री मान को यही योजना रे अधिक गुरुत्व दिया जाउछि। ग्रामांचल झील मान आत्मनिर्भर करबा ही यह योजनार मूल उद्देश्य रहिबो एवं विशेषकर शिक्षा क्षेत्र में झील मान आग्रह सृष्टि करने को यह योजना प्रमुख भूमिका ग्रहण करें बोली आशा करा जाउछि। एवं लक्ष लक्ष छात्री वर्तमान सुधा यह योजनार लाभ उठै सारिछंती। परवर्ती खबर आम ओडिशा नवीन ओडिशार खोलताल करिवे मोहन सरकार। पंचायत को मिली 50 लाख टंकार अनुदान खोलताल करिवे सरकार। एने केंद्र जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल को भेटी एवं तांको सह आलोचना करी भुवनेश्वर फेरिबा परे गणमाध्यम आगरी एपरी कहिसंती पंचायतीराज मंत्री रवि नायक। परवर्ती खबर आसला पुणी समस्त पीएम किसान लाभार्थी खुशी खबर मोदी 300 रे कृषकों विकास पर अधिक गुरुत्व देइछंती। प्रधानमंत्री भाव में शपथ ग्रहण करने मात्रे मोदी प्रथमे कृषकों
ଫାଇଲରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୃଷକଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ବଜେଟରେ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପହାର ଆସିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ମିଳିଥିବା ବାର୍ଷିକ ସହାୟତା ରାଶିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। 6,000 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଣିକି କୃଷକଙ୍କୁ 8,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏବଂ ଏଥିରେ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସରକାର ଯଦି ଅପଡେଟ୍ ଦେବେ କିମ୍ବା ଘୋଷଣା କରିବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ମାଗଣା ବିଜୁଳି। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା। ଏନେଇ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କିମ୍ବା ନିଆଯିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଉପଭୋକ୍ତା ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇ 300 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ବିଜୁଳି ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଭାଗକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ମଧ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 1,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାଗଣା ବିଜୁଳି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆପ୍ ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନୀତା କେଜରିୱାଲ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 5ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ହରିୟାଣାରେ ଜନତାଙ୍କୁ ମାଗଣା ବିଜୁଳି, ଚିକିତ୍ସା, ଶିକ୍ଷା, ସବୁ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସ ଏବଂ ପ୍ରତି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ହରିୟାଣାରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫୋକସ୍। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣ ଲୋକସଭାରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଳିର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବଜେଟରେ ଚାଷୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କୃଷକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ 1.52 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଲାଗି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆଗତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ତରୀଣ ବଜେଟରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଲାଗି 1.46 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ 1.25 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ଏଥର କୃଷି ବଜେଟ୍ 21.6% ବା 87,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଲା କାଳିଆ ଯୋଜନାର ନାମ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ଗତକାଲି କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବଜେଟ୍ ମୋଟ 2,65,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଢାଞ୍ଚାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଚଳିତ ବଜେଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ 1,935 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଏବଂ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ବାର୍ଷିକ 4,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଯୋଗାଉଥିଲେ। ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ବଜେଟ୍ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ପୁଣି ସମସ୍ତ ଭାଗ ଚାଷୀ ଭୂମିହୀନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବାଟା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 7,500 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉଭୟ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସମୟ ସମୟରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିମ୍ବା ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଛାତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାର 7,500 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଗତ 2023-24 ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖରେ ବଜେଟ୍ ଭାଷଣ ସମୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
ଏହି ଯୋଜନା ଗରିବ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ପରିବାର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଲେକ୍ ଲାଡଲି ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଜନ୍ମରୁ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏନେଇ ସିକିମ୍ ସରକାର ଏଥିରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 7,500 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।